सर हालींच खूब जाण इंट्रस्ट दाखयता दुसऱ्या पार्टींतल्यान. अमेझींग म्हणल्यार सद्याक BJPंतलेच इंट्रस्ट दाखयता. सिद्धेश दाखयता तो ZP जावना. डाकू मडकयकर जो BJPचो तोय इंट्रस्ट दाखयता कुमारजुंव कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान कॉन्टेस्ट करपाक लागून. तुमी कशें पळयता हें वातावरण? बाबा रे, आमी एकाच पार्टीच्या कोणाक तेका रावनाका, म्हाका रावनाका, तेका रावनाका अशें म्हणपाक आमकां कांय अधिकार ना. शेवट जें पळय कितें आसा हें पार्टी डिसायड करतली. हांव तेजेर कांय भाश्य करूंक शकना. जे कोणाक आपल्याक रावपाक कशें दिसता जाल्यार रावपाचें. जें शेवट कितें हांव पार्टीन सांगता तें फायनल डिसिजन. जे पार्टी कितें ते योग्य निर्णय घेतली आनी सांगतली. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कोणें आपूण रावता तो आनी फाल्यां 5 जाण रावता म्हणटले. सो तेंचो प्रत्येकाचो आपआपलो प्रश्न आहा तो तेंच्या बद्दल तुमी तेंकांच विचारा. कारण म्हाका तितून बिलकूल इंट्रस्ट ना. पार्टी शेवट कितें निर्णय घेतली पळय, पार्टी तिकेट आमी डिसायड करना, पार्टी डिसायड करतली. पार्टी मुख्यमंत्री आहा, आमचो दामूबाई नायक आहा, प्रदेशाध्यक्ष आहा, हे सगळे डिसायड करतले. ते फायनल करतले. तिकेट म्हाका जायी आनी म्हाका जाय, तेका जाय, हेका जाय म्हटलें पण तशें जायना. पार्टी आमी सगळे एकूच आहा. पार्टी कितें पळय ती फायनल डिसिजन घेतली. सर पूण तुमकां खंय तरी रॉंग दिसना. सिटींग MLA आहा तरी तो BJPचेच मागता तिकेट. कशें पळयता तुमी हें? खंय तरी तुमचेच लोक डिवायड जातले न्हू. आतां तुमी 3 जाण आहा BJPचे जाल्यार 3 जाण डिवायड जातले. फायनल डिसिजन जातलें तेन्ना म्हणटो टायम वयतलो न्हू. म्हाका हांव कोणाचेर उलयना आनी म्हाका कसलो फरक पडना. मेन म्हणजे म्हाका कितें आहा, पार्टी कितें ती डिसायड. आमी पार्टीक लागून रात दीस काम करता. पार्टीची एवरी टायम आमी मिटिंग्यो घेत आसता. पार्टी बरोबर रात दीस सगळ्यांक घेवन काम करीत आसता. आनी असो एकूय दीस असो आसना की आमी काम करना अशें ना. येता तितले दीस आमी पार्टीचें काम करीत. पार्टी शेवट कितें तें फायनल करतली. म्हाका तिकेटीची बी म्हाका कांय विचार नाका. ते तूं मे बी म्हाका दिसता पार्टीक आमच्या तेंकां विचारलेलें बरें. म्हाका कसलो इंट्रस्ट ना आनी हांव दुसऱ्याच्या बद्दल कितें उलोवंकूय शकना. सद्याक इलेक्शनाचो बोळ आहा सर. तुमकां हें उलोवचेंच पडटलें न्हू. हांव केन्ना तशें हें करचो ना. म्हाका कोणाच्या बद्दल कितें उलोवपाचें ना. कळ्ळें न्हू. जें कितें आहा तें पार्टी डिसायड करतली न्हू. कितें करपाचें आहा तें पार्टी सांगतले. एक लास्ट क्वेश्चन तातूंत इन केस फाल्यां तिकेट आनी कोणाक दिली BJPचे कॅन्डिडेट तुमी ताका सपोर्ट करपाक रेडी आहा? हांवें आत्तां सांगलें कितें तुका, पार्टी कितें पळय ती डिसायड करता. पार्टी फायनल करता. बेश्टे ते क्वेश्चन करून ते कांय अर्थ ना. पार्टी फायनल कितें आहा पळय ते मुख्यमंत्री आमचो दामूबाई हे सगळे डिसायड करतले. तेन्ना पळया, तेन्ना विचार तूं म्हाका. आतां म्हाजे कडेन तशें तूं विचारून कांय उपेग ना. आमी ठाम आहा आनी आमचे बाकीचे आमचे कांय स्प्रेड अशें आमी ना. आमी एकटेनूच आहा सगळे. कुमारजुंव कॉन्स्टिट्युएंसीन तुमी वातावरण कशें पळयता? 2027 इलेक्शन खूबशे जाण म्हणटा 2027 इलेक्शन 2026 डिसेंबरान सुद्दां जावं शकता म्हणून. सो तुमचें कशें तयारी बी? डिसेंबरान जावं किंवा नोव्हेंबरान जावं किंवा जानेवारी जावं फेब्रुवारीन जाय 15,000 प्लस 15,000 पार आमचें टार्गेट आहा आनी आमी तें करतलेच करतले. सो तुमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा? सामको. हांव तुका असो सांगू आमी ओवर स्मार्ट समजना. आमचो कॉन्फिडन्स आहा आनी आमी जीं पळय कितें कामां केल्लीं आसा त्या बेसिसाचेर आमी सांगता. आनी दुसरे पार्टीचे म्हणटा तूं विचार सुद्दां करनाका. हांगा भारतीय जनता पार्टीचें काम आहा पळय तें सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी सगळे लोक ठाम आसा. आनी BJP बरोबर आहा, भारतीय जनता पार्टी बरोबर आहा, सामकें ठाम. आनी तितून 1% सुद्दां आमकां डावट ना. आनी आमी जें चिंतलां, जे आमचो अध्यक्ष आमचो सदांच म्हणटा, दामू नायक भाई आमचो सदांच म्हणटा की आमी 27 आनी 30 म्हणून तेज्या पेक्षा चड येवंक शकता. आनी आमचो कुमारजुंवचो मतदारसंघ जो आहा पळय तो 15,000 प्लस ह्या फावटी आमी सारको चड मतां काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ते आमी करतले. सो तुमी म्हणटा कुमारजुंव मतदारान ओपोजिशन लिडर दितले कॉन्टेस्टिंगाक लागून. सो तांचो इम्पॅक्ट तुमकां कांयच जावचो ना? अरे कितें काम केलां तेंच्यांनी? काम तरी कितें केलां? काम कितें केलां जाल्यार मतां मागतले. ती तुका सांगलां ते येतले वयतले इलेक्शनाक. आतां कोण कोण बेश्टे भायर सरतले, कोण आतां कितें सोत्रे वाडटले, कोण झाडू घेवन येता, आनी कितें येता. ते तितलेंच करपाचें काम. 5 वर्सां आमी कंटिन्यू काम करीत येयल्ले आसा आनी काम करीत आसा आनी ह्यान फुडेंय करतले. आनी भारतीय जनता पार्टी शिवाय आनी दुसरे हांगा खंयचेच पक्षाक म्हणटा तो थारो म्हणटा तो ह्या मतदारसंघान तरी नाच. तुमी जे फूल स्विंग काम केलां तेजेर तुमी फूल विश्वासान जिखता म्हणटात? सामको ऑफकोर्स 100% जिखता. तितून 1% सुद्दां तूं डावट धरनाका. कारण अशें मतां न्हू कोण दुसरो उबो रावचे पयलीं सुद्दां विचार करतलो. रावपाक सगळ्यांक अधिकार आसात पण रावच्या पयलीं सुद्दां विचार करतलो आपल्याक कितें पडटलें काय म्हणून. सो हांव तुका आतांच सांगता आमी 15,000 टार्गेट प्लस दवरला पळय ते आमी साकार करून आमचें दाखयतले.